어디를 둘러보아도 낭만과 만날 수 있고 어느 곳에서든 여유와 마주할 수 있는 도시. 그런데 이 거리에서 마주할 수 있는 또 하나의 풍경이 있죠. 파리 거리를 가로지르는 초록의 행렬이 도착하는 곳. 이곳은 파리의 낭만과 여유를 지켜주는 보이지 않는 비밀의 공간입니다. 파리의 남서쪽에 위치한 이시-레몰리노시의 이세안 소각장. 쓰레기차의 행렬이 끊임없이 이어지는 이유는 이곳이 바로 프랑스에서 인구 밀도가 가장 높은 파리와 인근 지역, 우리의 기준으로 말하자면 수도권의 생활 쓰레기를 처리하는 소각장이기 때문입니다. 올림픽 수영장을 7개 합쳐놓은 것과 같다는 어마어마한 쓰레기 수용 공간. 가장 높은 인구 밀도와 가장 도시화된 지역. 그만큼 연평균 배출 쓰레기 양도 프랑스에서 가장 높은 수도권 지역을 담당하는 소각장답게 이세안은 폐기물 처리 능력부터 엄청난 위용을 자랑하는데요. 파리를 비롯해 82개의 지자체로 이루어진 쓰레기 처리 조합 식톰은 나날이 늘어가는 쓰레기 문제를 보다 조직적으로 해결하기 위해 이세안을 비롯한 3곳의 다목적 쓰레기 처리장을 운영하고 있죠. 이곳에 모여든 생활 쓰레기는 어떤 과정을 거치게 될까요? 쓰레기 처리 과정에서 가장 중요한 핵심 과정이자 이세안의 심장부와 같은 곳, 바로 1000도 이상의 고열로 쓰레기를 태우는 소각로입니다. Là, on se trouve vraiment au cœur du process de l'usine, au milieu des installations. On est au-dessus du groupe four chaudière et vous avez tous les équipements après de traitement des fumées. Quand les déchets brûlent, il y a production de fumée. Ces fumées en fait vont passer à travers tout un réseau de chaudières, de tubes remplis d'eau. Donc la chaudière, il va y avoir un échange thermique et en fait, cet échange thermique permet de produire de la vapeur. Cette vapeur, elle peut aller directement vers le réseau de la compagnie parisienne de chauffage urbain, donc pour alimenter en fait des logements soit en chauffage et en eau chaude sanitaire. Mais cette vapeur peut également aller vers un groupe turbo-alternateur où on peut produire de l'électricité. Donc en fait, la chaleur dégagée par la combustion permet de produire de l'énergie soit sous forme de vapeur, soit sous forme d'électricité. 에너지의 창출과 더불어 이곳 이세안의 소각 과정에서 가장 중요하게 관리되는 것은 바로 연기 정화입니다. Ce sont des équipements qui vont permettre de traiter les fumées parce que la combustion elle dégage des polluants qu'il ne faut pas donc relâcher dans l'atmosphère et donc il y a différents équipements qui permettent de traiter ces fumées, de les épurer au maximum pour être bien en deçà, bien en dessous finalement des seuils qui sont imposés. Et une fois que les fumées sont épurées, eh bien, il y a là deux conduits où sont relâchées les fumées. 다양한 필터를 통해 소각으로 발생할 수 있는 모든 유해물을 거르고 암모니아는 액화시켜 냄새까지도 거의 완벽하게 잡아내게 되는데요. 이 모든 여과 과정을 거친 연기는 소각장 밖으로 나가기 전 마지막 점검을 거칩니다. 고도화된 최종 점검 장치를 통해 정화된 연기의 상태를 또다시 확인한 후에야 비로소 대기 밖으로 안전하게 내보내는 것이죠. 한편 소각장에서 점검해야 할 또 다른 물질이 있습니다. 바로 타지 않고 남은 배출물인데요. 1000도의 열도 견딘 이 폐기물은 어떻게 처리될까요? C'est une salle où on a disposé plusieurs échantillons. Donc on a des échantillons
des mâches-fer, c'est-à-dire ce qui ne brûle pas. Quand on brûle les déchets, à la fin, il y a une fraction minérale qui ne brûle pas. On a la grosse ferraille que l'on récupère. Et puis, une fois qu'on a enlevé la ferraille, on a le mâche-fer, donc vraiment la fraction qui ne brûle pas, qui va servir de sous-couche routière et de remblai. 최종 배출물 역시 대형 집게를 통해 대량으로 옮겨지는데요. 가루 형태의 배출물은 이렇게 소각장 건물에서 곧바로 세느강에 대기하고 있던 선박으로 옮겨져 도로공사장으로 향합니다. 최적의 효율성을 갖춘 소각장인 것이죠. Aujourd'hui, c'est le centre le plus moderne au monde. C'est le centre le mieux intégré. Aujourd'hui, eh bien, c'est 526 000 tonnes incinérées chaque année en 2022. 200 000 habitants alimentés en chauffage urbain parce que l'usine est à double vocation. C'est les habitants qui voyaient 2 cheminées et qui remarquaient une fumée noire qui sortait. Et on nous disait, mais il n'y a pas de danger, etc. Comme c'était EDF qui fixait les normes et qui gérait, personne n'avait confiance. Et puis un jour, boum, les cheminées se sont écroulées. On a dit, ça va pas bien, puisque la pollution a mangé les cheminées. Alors, s'est posé la question, comment remplacer cette usine? Faut-il la remplacer? Moi, j'ai dit, les cheminées, pourquoi sont-elles verticales? Si c'est de la vapeur d'eau, elles peuvent être couchées. Parce que les cheminées verticales, ça sort de la fumée. Et selon le soleil, il y a des fumées noires ou autres. Et les gens disent, oh, la fumée est noire, c'est dangereux. Mais non, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai dit, puisqu'elles ne sont pas dangereuses, couchez-les. On a donc couché les cheminées et les gens étaient contents. Ils ne voyaient plus de fumée noire. 공원의 어느 건물이라 해도 믿어질 만큼 초록의 옷을 입은 소각장. 그 방향은 모두의 환영을 받았습니다. Le maire a demandé à ce que le bâtiment soit enterré de 30 mètres avec une émergence au-dessus du sol de 20 mètres. Parce que tout ce qui est le process fait 50 mètres de haut. 30 mètres sous terre, 20 mètres au-dessus, car les cheminées, il y a toujours des évacuations dont on ne voit plus les fumées, ce qui était un progrès par rapport à l'ancienne usine, fait à peu près une cinquantaine de mètres. Donc on ne voit pas émerger d'extraction, de cheminées, de conduits sortir en haut, au-dessus de la terrasse de l'usine. Et sur le plan environnemental, très végétalisé et le plus discret possible. Il faut garantir aux gens la pureté, la dépollution, etc. Si effectivement il y a des odeurs et autres, ils vont réagir mal, mais il faut traiter avant. On a les moyens aujourd'hui. Il faut honorer sa parole et être crédible. 이세안 소각장과 나란히 이시 레몰리노 시의 스카이라인을 완성하는 것은 바로 세계적 기업들. 인기 만점의 푸드마켓도 소각장 바로 옆에 자리 잡았죠. Ici, je suis pour la première fois. Je trouve que c'est un très bel espace et il y a une très bonne ambiance. Ici, il y a beaucoup de grandes entreprises tout autour. Hein. Et aussi, il y a une usine qui s'appelle ICEAN. C'est un traitement de déchets. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Des odeurs de déchets. C'est pour ça qu'on vit bien ici, à Issy-les-Moulineaux. Oui, content de savoir. It's calm, tranquilo. Oh yes, I will tell everyone in Chicago, it's the best, right here. Plus il y a les bureaux autour, la famille, tout un tas de familles le week-end, il y a tout ce qu'il faut. On ne peut pas être mieux entouré. Il n'y a pas d'odeur. Honnêtement, il y a zéro odeur, tout se passe très bien, c'est formidable. On n'a pas à se plaindre. 우리의 소각장은 유해한 시설이 아니라는 믿음. 그것은 투명한 운영이 뒷받침될 때 가능합니다. 이세안 소각장에 대한 신뢰 역시 투명한 운영, 투명한 창을 통해 더욱 단단해졌습니다.
이세안에서 마련한 홍보 공간과 투명창을 통해 주민뿐만 아니라 입주를 고민하는 기업체까지도 실제 소각로를 보고 냄새도 나지 않는다는 것을 직접 확인할 수 있기 때문이죠. 결국 이런 노력들은 도시 가치의 상승으로도 이어지고 있습니다. C'est très cher ici. Hein? Les gens me disent c'est plus cher que Paris. Je dis mais c'est normal, c'est mieux. 소각장 가동 이후 이곳의 도시 가치는 더욱 상승 중인데요. 이세안의 성공에 주목해야 하는 이유가 있습니다. 환경법이 최근에 바뀌면서 2030년도부터 그리고 수도권 같은 경우는 2026년도부터 생활 쓰레기에 대한 직매립이 금지되었습니다. 그러다 보니까 많은 지자체에서 노후화된 쓰레기 소각장을 다시 확충한다든가 혹은 새로운 쓰레기 소각장을 건설해야 되는 문제가 있는데 이런 문제들에 있어서 지자체 간에 혹은 지자체와 주민 간에 혹은 주민 간에 많은 갈등들이 유발돼서 쓰레기 소각장 관련된 부분이 지금 대한민국 전체 수도권뿐이 아니고 지자체 각 전국 지자체에서도 그런 쓰레기 소각장의 확충이 굉장히 큰 이슈가 되는 갈등의 문제입니다. 앞으로 우리의 도시는 처리하지 못하는 쓰레기를 어떻게 감당해야 할까요? 쓰레기의 골든타임은 이제 얼마 남지 않았습니다. 이세안 소각장은 어쩌면 친환경적인 문제 혹은 쓰레기 문제는 어차피 나중에 대한민국이 혹은 인류가 사는 생존의 문제일 수도 있는데 그런 문제를 해결하는 좋은 해법으로서의 모델을 좀 제시하고자. 도시의 미래는 결국 그곳에 사는 이들의 선택에 달려 있습니다. Bonjour. Vous êtes habitant de la ville ici les Moulineaux? Oui, tout à fait. On a la collecte pneumatique des déchets, c'est-à-dire que j'ai pas de conteneur de poubelle dans mon immeuble. Je les jette ici et ça va directement à Isean, qui est le centre des traitements des ordures ménagères pour ici les Moulineaux et les environs. 소각장과의 동행을 선택한 이들. 그것은 지구를 위한 책임이기도 하죠. Avec la densité de la population, surtout près d'une capitale, on a besoin d'avoir des centres de traitement des ordures qui soient proches des habitations pour éviter justement tout ce flux de va-et-vient de camions, surtout quand on parle des enjeux climatiques aujourd'hui. Ça n'a pas été un handicap. Ça n'est pas un avantage. On ne peut pas dire qu'une usine attire des gens. Mais en tout cas, ça fait partie de l'histoire et du paysage. 도시의 역사, 마을의 내일과 함께 가는 소각장. 이제 우리의 선택만이 남았습니다.